Panokat pulo biasa betuan ulun maya nong Yesus ni di bulud dong kun Galilea baya simu Yesus di. Og tan miro Yesus ni mamaluk kat miro nong rumo. Suga kepiro betuan ulun no apon persayotun. Romotap kat Yesus hanan miro bio mamarak. Ingkos koso di seruga bio nong sukubuta bay bigkay nong nakon. Sebab pino, pano koy pojodi inggos bangso maya nong nakon, biya maptis koy nong miro alom naran ama, anak, biyo mruo murip, biyo temiru koy nong miro mengelagu susuku bay simuku nong muyon ne. Kudtam koy, aku akay anan muyo sawat ito kemot.